Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambe ankaramogo bakaina fo aboraka ayam kalan ya rabbi ama alaka ake amma here ya rabbi ama alaka kisike here la alaka wuli here la anye iritar ta kusebe o kama anya essayer ka mamunu minake ko lusunya pour que anga seka do conférence kono directement mais barakera mogo mun fe surtout barakera karamogo mun fe no ye anga shunu diniya ye yano luka kuma amina kuma di commune 1 président ma no ye Mohamed Sissé ale ka Islamé jama bismillah ka karamogo bismillah ka ambalakaw bismillah amba fa nan yatafaddal mashkura muazzaza. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanuka wali mando ka barakada. Masami asli kena sanong bainga. Kasili kiba sambanga na ka su ni sama na ka sahaba bawo. Ani mo mo to la dina imana to kiyamado. Oto enengo mo isimba kono kana paranga ya pi. Anga je ankara mo ka temu talengo te. Kapanyonga kana laje bi anga groupement militaire spirituel musulman du Mali anyema so tola no nyemro paye ankara bo asei shirifu son malana haidrai anaka tonde bela dele de koma ina ba kala dala samosa ni moluda kuntara dungile me kerengere Momu nye shine medina ko kuna no ba nye foka wala kuruma konana olube tungulin taka dakunin taka wala mogoyi ka hadisa uta ka Qur'an ayota ko wala sanga de ka nyon deme mo bla chimina no ikata mo luko erola kata kuna kunundi ukasika hadisa do soro ka Qur'an ayado soro ku ka kuma uya ku anai o amo o kenende kambi o kuma aniso jalolo anyakalelo sabu kadaka anye mogo wele kata commune 1 na ukata bla commune 6 la kase katikauma kase nyamana kauma kase kalabangauma apela jile anga wele jabi afa la kaune ambala kau bekele kaya uniso jabi ana ami au funi groupement militaire soutien musulman du Mali anyema so apela jile toy kelengene na aberon fata no commune 1 awa au funi commune 3 sabu ni be dani ke mo ba dane kelen da no enyi ni pa ko na droba ki pa na kelen mo o mana ako pa bela ti be dane ay wa ko ni en la o na dam na ko ni na sa o be so asira ya ko dola o ni ala surama ani so jara ama ni ala sura ta lafe ni ndako min ta le ni ani ko buru mun ngadi mo ma da ku wala da ama ni ala be mun na kana ko mo na ala ku ne usati ala ku fota ala ka kani munu fana bina lame afamia tumo nyuma anika ala se paso do makanye ya rabbi ala ko o nyuma o tusu nyuma anu ne nyuma ya rabbi ala ko sawatu gulu anye fara nyonga mingeni ya rabbi ala ka ninge fara nyonga yenye ko atasi adnya konama o mana au benana au niche au re ama ni ala subhanahu wa ta'ala jamana ya rabbi ala ka suma ala ka jamana pasiki ala ka an kanu nyona kila kanu ko so salli ala rasul Salli ala rasul inafo anga nyine temba fo tugamina ma'an libina il watan fi dhilli al-amni wal istiqrar ensemble pour la refondation du pays dans la sécurité et la stabilité alaka ambe sawabama ola munu nyini barake groupement konnana ambado ka fo bolo farado de be no na be folu mako shonu dini ya mogo olu ye baara ba min kɛ labɛn kɔnɔna na u ye thème minnu choisi a bɛnna fo thème 12 ma o thème 12 la ɲɛmɔgɔw ye min choisi a la o de kɛra nin ye o la baara min kɛra an bɛ fɛ ka o dakuruɲa kelen di docteur Hamza ma ale ka o dakuruɲa kelen baara minnu kɛra ka dakuruɲa kelen fɔ an ɲɛna a la yanni an bɛ kuma di conférencier yɛrɛ ma inchallah ala ka nin sababa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما سامو أنكنا هلا باجي على يا ربي على كتلين تو هلا على كداما. أنغنينا ما بيلا جيرين على كبيلا جيرين كما هلا كما لافيه كما على صروف الماي. أمي بارا فمو فين كان أنغنينا ما يكونوا كبيلا جيرين خالصيا كأني بتوم مني على يورو أنغنينا على كلام مكراني. يا ربي على ما بيلا جيرين كنا جالا جينا فرلا يا ربي على كلام كل ما دام. أمي على فوكا بركة كاول ماندو. Allah subhanahu wa ta'ala mika nyumaya kono akafoni siria kono ayi sigi miri ana la ni do an dusuna adala kana turi sigi lati ga ma fara tuni ka sababu bela jini noya kan yike moye mo min bi ya hadara kenaka ambe Allah fona kan ni ma banye ka Allah barka da ka wali mondo ka seri ni kisi ni Allah subhanahu wa ta'ala mi te ban sana shi kono wati shi kono na tijo ala kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana ka sahaba kadalu ana ka sulu ke salmo ani di mana don fe mo fa tu ka sara ko ni mai ko kata sa pe amal juluma an karam wo no bi an jama fara musulman kan ka bela jini ko kirama to yala ka bela jini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ka bela jini sara ko ni mana nyani ala ka amu kala ambe dina joro na no makamu dini amani ala ka kan sabati ni makamu ika ya rabbi ala ka fato ka kana so adafa ni ambulo kana so ko ma chinya ko ma jenge ani ala bi non ka sanuma do akuru nyani ala bala mo wala ni ambe fori ke kanyesi an karango no ya Seyd Sherif Ousmane Madana Haydara ale de hakili nyuma da sanda mo do kono ka ko asira an ga fara nyom kan sabla jamana bi kata Allah halamina awere ka dina bi kata tabulu bina ako gele chaman ni kunsine ba ka jamana ko an ga fara nyom kan nama fara nyom ka bi gele fo ka bi gele nama ngolo ni nyoma chieni bi do na dina ko fo ka bi do no kera bela jere mi laban to kiyera ni dina nyumanti wa jamana sabati faranti aye dusu ba kono sra bela jere fe kamiria dama chuka bela jere fe sabla re kera ma folo ni minkunna ka to fana la kunu ka faraga amba fu aka sabali ana ka chesira ana ni bara en hamimita ka se bima anya ni ala ka farashi kan ala ka manya ni bara kono ala ka me ka ndasra ka demba fu ka vice president to bela jere fu leader to wala ananga secrétaire général ou ananga nyambo to bela jiri anga foli bu bela jiri anga wali mando ngui anga barka dali ngui u ka chesirila nga foli be se ambal mo ma minu be shuru dinya keren kera maganga kera mo no Cheikh Abou Jafar Jabate ka fu mba fu be sigin ka fu aka chesirila ana ustaz Abdullah Kunta uye bara bali ken ko ngoro ne bu no fa commission ko no bu da fa bu blasra mais bara en fanga yere ani bara en kiriya o bulu plani ka wuri am bara ke ala ku sana hela no e bara ke totuma hal nan tikene ka ba wuri ka hakli nga ka anga hakla ni ka ko ni ko bi chudi kana so ada pali numburo ama hakla fitini para kan be continue Cheikh Abou Jafar ay tan so ni sa ndama do en bono mawludu fe mo fe mi ke ade de gafe la be na gafe la be na jirana hakla mi no ba wuri ka da ka gafe ka mo hakla ko aba correction ke abina di ngoma aka doni kono aka majigin kono aka sabari kono aka alakira sallallahu alaihi wasallam na sumo kanu kono amajin ala fala ka sarabi de da majiya ni la ara Sheikh Abdallah Kunta antu ibara nu kalfama ni wati da bayna ayai ka fot modo adama do famana sigima akera maye mami farfuri so ko sebe ka nguli sufara leka aina ngambulu nyoma ngana sariya angana jo wati ka karam wati ka tiri anga wuli baraka ayo chesiri so ko ka yo chesiri so ka faran karamo no Ustaz Muhammad Cissé ne on ba ke Cissé national mali ka rek Cissé communal de o problème yi an won Cissé national mali ka rek communal de ko o problème yi ati ko ro de fami do amba fo ka barkada ka wali nyumondo afana ka chesiri la ni sigi mi fle aka chesiri bala ko se ka sigi coordonné ka faran karamo Issa Traoré kan anan karamo basiri ki jakte olu de permanence minu biya bara shitiga ni groupement ko na ko kana soro drama u joro do bala u joro ka bara to sebe amini bela jire ko amini be barkada neti kuma jange ka masoro wati korone no ami fe kala nyini mi soro cheikh ka anena o bela jire na fasoro wala nena
mais ni kuma fila fɔ dɔrɔn Chérif ye kuma min fɔ n'o ye cikan ye k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma an k'an jija nin cikan fila an ka waleya a cikan fɔlɔ de ye min nin thème min choisira Ba Sidiki bɔra k'a fɔ a taara ka bɔ waranda 12 de kɔnɔ o de bilala Chérif ɲɛ kɔrɔ n'a ye nin ta ka bɔ a kɔnɔ a yɛrɛ y'a ka hakili kɛ ka thème min k'a aménager k'a formule kɛ ka ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ thème min ka kɛ nin de ye a ko munna a ko jamana bɛ lahalaya min na bi a ko wallahi lahalaya ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn situation ka kalan de fo k'a fɔ kalaya dan don bi a k'an ka basigi ani sabati ani lakanani a k'an k'o de k'an ka priorité ye an ka walanda bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko mawludi dɔrɔn tɛ dɛ mawludi y'a waati fort dɔ ye a waati ba don a waati do waati min bɛ lamɛn mais an k'a ta mawludu fo mawludu san kalo 12 bɛɛ lajɛlen ni walanda kana kɔ tigɛ fewu waati o waati n'a nɔgɔyara ma k'an bɛ walanda fɔ mɔgɔ ye an bɛ bilasiraliw kɛ an bɛ wajibiw kɛ an ka kutubaw la o an ka kalanbulonw na o an ka bilasirali kɛnɛw kan radiow la o telew la o n'a nɔgɔyara ma waati o waati k'an ka dɔ fɔ walanda na an ka mɔgɔw wele ka taa nin de ma ko nin de ye hɛrɛ ye jamana ma bi karamɔgɔ y'o min fɔ o ye cikan de ye ka ɲɛsin ne ma ale n'aw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin Mali dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen ma ale ka masuruya ye min ye a y'a masuruya a y'a fa k'a fɔ an ye k'an ka baara kɛ ni walanda ye an k'an cɛsiri an ka wele kɛ n'a ye an y'a fɔ an ko Cheikh Abou Jafar bɛ baara min kɛ wallahi dɔnnibagaw ka baara don baara barikama ne ye mais tuma dɔ i bɛna sɔrɔ Ala subhanahu wa taala a bɛ se ka bari ka hakilila dɔ di mɔgɔ dɔ fana ma min bɛ nin gafe in dafa a bɛ dɔɔni di mɔgɔ ma tuma dɔ Abou Jafar ka teliya kɔnɔ min mana hakili la faamuyala ani miiriya la o bɛ fara nin kan ne ye maa o maa n'i gafe in sɔrɔ o kɔrɔ e ye document de sɔrɔ min ye base de ye daminɛ yɔrɔ don document in bɛ se ka développer cogo di ka jiidi cogo di ka farakana ɲumanw fara kan k'a fɔ fɔcogo ɲuman na k'a fɔ fɔcogo dafalen na k'a fɔ fɔcogo cɛnin na min bɛ se ka adamadenw attirer o b'an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen n'an ka seko n'an ka dɔnko bolo ka fara karamɔgɔ ka baara kan an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i seko k'o la o ye karamɔgɔ ka cikan fɔlɔ ye karamɔgɔ ka cikan filanan de ye min k'an bɛna mawludu kalo min an donna na siga si t'a la anw ka jigiya la wa a bɛ tɛ ala yɔrɔ fana inshallah k'a fɔ waati barikamaw don duwawu bi jaba kɔrɔ ala kɛra barika na nɔrɔ ye an k'an jija an k'an sɛbɛkɔrɔ duwawu don ka sɛbɛkɔrɔ duwawu yɛrɛ kɛ dusukun yɛrɛ kɔnɔ an ka duwawu k'an ka jamana ye basigi ni lafiya la jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min karamɔgɔ k'a b'a ɲini an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ gundo ani bange la an bɛ jamana o an b'an kelenna o an bɛ lahala o lahala la fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'an bolo ka ala wele sɛbɛma yɛrɛ yɛrɛ ala wele tiɲɛ a ka di sire ala ye anw yɛrɛ dalen b'a la an ka duwawu minnu bɛ jaabi a ka sera an k'o de kɛrɛnkɛrɛn nin jamana in ye bi sabula jamana ka se ka bɔ nin degun ni lajaba in kɔnɔ jamana ka se ka lafiya sɔrɔ ni karamɔgɔ ka cikan ye ka fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani maa o maa n'o fana de ti kɛnɛ in kan n'o kan aw kan k'o lasɔrɔ ala kɛra min fɔ falyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib maa minnu bɛ yan olu yamaruyalen don ka maaw kunnafoni maa minnu ma yahadara kɛnɛ in kan yan a dilen don bɛɛ de ma fo ka taa se Mali kun fo Mali kun ma nin ye karamɔgɔ ka cikan ye an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ an bɛna baara minnu kɛ mawludu in kɔnɔ ya rabbi ala ka baara ninnu ala k'a sabati an ye ala ka baara ninnu barika an ye ala ka baara ninnu kɛ wasa ye ala ka baara ninnu kɛ kunnawolo ye ala kana baasi si k'a la ala kana tɔɔrɔ si k'a la gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ se ka y'a sen kɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye ala k'a k'an ye baraji ye k'a k'an ye bɔda ɲuman ye k'a k'an ye ala kɛra ka kanu ye k'a k'an ye ala kɛra ka sunnadonni ye diɲɛ fara lahara ka ɲ'a ɲini ala fɛ ala m'o kɛra an ye maa o maa bɛna déplacer ka taa yɔrɔ yɔrɔ k'i bɛ taa mawludu kɛ yen ala k'i ɲuman ta hɛrɛ la k'i ɲuman segin hɛrɛ la i bɛ taa jigiya min kama ala k'i fɔ o jigiya in kɔ i ka jigiya in sɔrɔ a dafalen i b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ cogo min an y'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ ten ya rabbi ala k'a nafa n'a ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an karamɔgɔ lamɛn siga si t'a la a bɛna fɛn fɔ caman fɔ an ye an tɛ min dɔn min b'an jiri dɔɔnin na n'an tilal'o la laada la miniti damadɔ bɛ di mɔgɔw ma ni kalima dɔ bɛ yen min ma faamuya usubu dɔ bɛ yen min faamuya cogo man ɲi ni hakilila dɔ bɛ yen min bɛ se ka fara a kan an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o baaraw kɛ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ka foli k'o kan hakili min ka sarala Muhamad kuma labanna ni kuma bɛna kɛ ni ala sɔnna ni Cheikh Abou Jafar tilala an ka Cheikh Kunta o fana ka tali kun o bɛna d'a kan n'a kan ka min fɔ an ye ale fana b'o fɔ an ye ka d'a kan hakili min ka sarala Muhamad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wassalamu alaikum shukran Allah est-ce que Kunta kita mau ada kafir itu boleh kayak no ekata ni telah wajib Kunta ditarik ke kafir aywa donc programme kɔnɔna na an bɛna conférence daminɛ inshallah ni an karamɔgɔ ka walanda ye Muhamad Abou Jafar Jabate Showludinia kɔnɔna na groupement bureau national la ala ye an gatigɛ minnu na wulada in na kɛnɛ kan o dɔ de ye an karamɔgɔ Banjugu Dunbiya ye ka fara an karamɔgɔ Abu Jalo kan ka fara an karamɔgɔ Abdoulaye Kunta Dr Hamza Maïga Amma Sise ani Abou Jafar Muhamad Jabate inshallah wa Imam Ibrahim Traoré aywa baasi t'a la
Imam Ibrahim Traoré. Aywa an karamɔgɔ alhamdulillah an ka kɛra nɔrɔyara ka nɔrɔya ni an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Haidara ye inshallah. Apa yang nama aku kena dua nama dulu. Oh, iba apa nama dulu apa nama dulu? Kau baca dulu. Ayolah. An karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Haidara n'o ye an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madane Haidara ye denkɛ ye inshallah ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka fara an kan ka na an ka kɛnɛ nɔrɔya an b'a fɔ a ɲɛna an yatafaddal mashkura. Kasudo di bangura lafiya bugu imam a dinge o kasi bado be ne wule fana ka ya kala kasi na kon na au ka ajira ni sa min ga ata ka ka furike na israel la da ya ne ka furike wallahi da ande me ka bara inda la da ya ne ka furike sa ai ibado هذا يكمل عملنا ويشرفنا يكمل عملنا ويشرفنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل الحمد لله رب العالمين القائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والصلاة والسلام على خير العنام سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كعلفو كعلى بركة على بينكو القرآن كنا أفون سيرة مؤمنو كأهرك مؤمنو ممينا أي تيدمبو ويركونا ni o de alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bi kisi an nema ɲini ale bolo a ko kɛ alakiraba kan min nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa kama ka o kisi ni nɛɛma kɛ jidi fɛ ka se a so dunga sanumaw ma a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲuman kɛli ye fo ka se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye u la ala kan sago d'a ma ala ka hɛrɛ kan ye k'an ka laɲiniw sabati ni alakira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wa alihi. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don an tun nana an sen jɔ nin kɛnɛ kan yan nin y'an ka kɛnɛ de ye an kan ka na durusuw ta kɛnɛ minnu kan an ka karamɔgɔw bolo minnu bilalen don nin baara kama n'o ye sɔgɔnu diiniya min bɛ groupement kɔnɔna la olu de bɛ labɛn kɛ min bɛ a to an bɛɛ bɛ nafa ni labɛn minnu ye o la alhamdulillah o sira kan ala y'a kɛ an nana ɲinanta ka se ka na o seereya an ka se ka fara an karamɔgɔw ka cogo min ka se ka na nin kɛnɛ ka a seereya an bɛ o sira de kan o la alhamdulillah an kɔni an nisɔndiyalen don nisɔndiya dan bɛɛ la sabu groupement san o san u bɛ labɛn min kɛ o de ye nin ye labɛn n'o ye alakiraba bangeli ye anw dan bɛ o de la an nana o de kan alhamdulillah an nana an mɔkɛw ani u ka sira min ye sira ɲuman fana ye sabu k'a fɔ an nana an faw sɔrɔ a kan ubiyɛn an mɔkɛw sɔrɔ a kan nka a jateminɛlen an yɛrɛ fɛ k'a fɔ nin de ye bɔ sira ye nin de ye kisi sira ye ni o de ye nin tɔrika ninnu ye k'a fɔ l'islam authentique islam pacifique silamɛya min bɛ kelenya dɔn silamɛya min bɛ ani bɛɛ ka jɛ dɔn silamɛya min bɛ a fɔ ko mɔgɔ ka fisa mɔgɔ ye mɔgɔ dɔ kan ka mɔgɔ dɔ lahɔrɔma ɲini o la o silamɛya min ni an y'o sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'o de fɔlɔ sera yan o silamɛya bɔra ni sira min ye ni o de ye maababonya ye maaba la fɔlɔ o ye alakira ye ka fɛnɛ ka ale bonya ale fɛnɛ ka bonya fɔlɔ ye ka ala fo a dili la ye sabu n'i ye kira fo a ka fɛn o fɛn na
n'a ka ci kɛra hinɛ ye ni alakira ka nin kɛra kisi ye a mana kɛ fɛn o fɛn ye a daminɛ ye min ye aslul asil o de ye alakira yɛrɛ dili ye manto ma o la a bɛɛ bɛ fɔlɔ jumɛn na n'o ye alakira yɛrɛ a ka bangeli ye o la ka ala fo la ka ala wale ɲuman dɔn an filɛ o kɛnɛ de kan o la kumakan sanuman minnu bɛ fɔ sabu kuma dɔ la ko yɛrɛ bɛ ɲɛ mɛ ko kɛcogoya bɛ se ka dekun don ko la mɛ ka sɔrɔ ko asili ka ɲi lasili min b'a la foyi tɛ yen ɲuman kɔ sabu mɔgɔw ka sigi ka ala barikada o ye diyagoya de ye adamadenya kan sabu n'i ma ala barikada a b'i n'a fɔ fitiri wɛrɛ yɛlɛ a ma wa ala ko n'an ye ale barikada a bɛ an jidi an ka hɛrɛ sɔrɔtaw la o la silamɛ ɲuman ka ala barikada fɔlɔ n y'o de fɔ n ko diɲɛ bɛɛ tun kan ka mawuludu don sigi ka ala barikada sabu hali minnu tɛ silamɛ ye a caman seereyara ka minnu ye recherche kɛ ala kira nɔ na k'a fɔ ni bɛɛ jɛna ni ala kira ka fɔta ye diɲɛ de bɛ lafiya sɔrɔ diinɛ ko tɛ lafiya bɛ sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔ wa ala yɛrɛ ko ten wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nka n ko ni bɛɛ m'a faamu anw kɔni minnu kɛra mu'miniw ye ala ko lakad manna Allahu ala al-mu'minin hali ni bɛɛ m'a faamu anw minnu kɛra mu'miniw ye anw kan ka nin faamuya ni nin aya in ye ka baara kɛ n'a ye o la janko an karamɔgɔw bolo an faw bolo o bɛ mawudu minnu labɛn aw k'a daminɛ depuis 2011 nin jɛ in ka baara daminɛna depuis 2011 ka baara kɛ 2011 de a baara daminɛna o la i b'a ta k'a lajɛ mawudu fɔlɔ min nana o kɔnɔ ni sigi kɛra an ka cɛkɔrɔbaw fɛ k'a fɔ an ka mawudu dɔ di a y'a ta k'a lajɛ a daminɛ kana bila bi la a bɛɛ ye mawudu minnu bɛ dilanli kɛ faso kɔnɔ mawudu minnu bɛ dilanli kɛ mujtama'u la sigida la mawudu minnu bɛ dilanli kɛ mɔgɔ ka yɛlɛma bolo bɛɛ la a ti ten k'a fɔ an k'a kɛ mawudu yɛrɛ ye min sigira peut-être alakira ko kama a bɛɛ bɛ wolo o de kɔnɔ mais alakira ko nafa min bɛ se an yɛrɛ ma an ka sigida la janko kɛrɛnkɛrɛnlen na mawudu min bɛ yen ɲinan n'o de ye ma'an libina al-watan fi zill al-amn wal istiqrar ni o de ye ɲinan mawudu ye wa a tila caman munumunu na nin de kɔnɔ sabu faso mago bɛ nin de la bi ni o de ye an bɛɛ siya ko t'a la an bɛɛ diinɛ ko t'a la ko wuli ka jɔ ka sɔrɔ an bɛɛ bolo libina al-watan faso in jɔli la sabu ni faamu bɛ yen komi waati cogo kama o la anw bɛ surunya la libina al-watan fi zill al-amn wal istiqrar ka se ka wuli ka jɔ kɛ faso bɛ jɔ di faso bɛ jɔ ni jɔla minnu ye o tɛ taa ni jɔnw ladanayali tɛ ni kisi tɛ amnu fo de ka sabati o la an kan ka wuli ka jɔ kɛ o bɛ sabati ni min ye jateminɛ min ye o bɛ sabati ni laseli min ye o bɛ sabati fitinɛ dali min ye fo ka sɔrɔ an bɛɛ bolo wal istiqrar ani fo ninnu de ka to an kun na wa an b'a dɔn an karamɔgɔ minnu kan ka na lase an yɛrɛ kun ka nafa sɔrɔ sigi ni sabu salon ta an y'a seere an ye nafa minnu sɔrɔ a la nafabaw de don mɔgɔw de ye a fɔ an ye minnu bɛ a dɔn u b'a maîtriser o la an bɛ surunya kuma la yan sigikɛ bɛ k'an kɔnɔ lafiyabugu sisan imamba fɛ yen ka se ka taa fara o kan u ka sigi dɔ la o la an bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ a ka yafa an ma o la baara min bɛna daminɛ ala k'a daminɛ hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la k'a kɛ wasa ye an bɛɛ bolo ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. alhamdulillah an b'a fɔ ko an wasara nana se jɔ an karamɔgɔ se jɔ nɔ na an wasara ala kana sara kɛra la insha Allah ta'ala kɛrɛna ayiwa imam ma bi jaro de ma bi ana tɛmɛ ni conférence ya micro kan ay doin ta dron akan fitte kele na ko akan kuma sai ta kabaran ma mena أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. أنا فولي والمندون وبي نبا بلا جيليني أنكرمو تلامو أني أمبالكو أنفو أني أمبو
أما فبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله أنكر مغو بورك كما يبلافو الدكتور حمزة ميغا على كتاب ولا فلاي أيرا بولو ببارينا جماعة بي حكينا وديدي نينا سروكا جيكا بارينكي جيكا بارا odedo alaka ambe sawabama ambalo hani bekera hafizul qur'ani ni afuraka seri jamala tikele ne bibla nyefe o ye benkandi nyote fusamantiate alaka ambe sawabama alhamdulillah temmi ni odira amina anda do ala doni karamogo ulu yere وباجيدي كذاك أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه نيما وكدونتا فريد كدونتا بيشايا غنينيا كدونتا لا مانا تشايا تشوكو تشوكو أبي دوكي أبي كفتينيني وحكمون كنا كلامه ببون أبي كمالا تم عن لبناء الوطن في ظل الاستقرار والأمن. Ensemble pour la refondation du pays. Ko ambeka ambolo dinyama, ambeka ulinyo amfe, ka seka jamana ka adjo dans la sécurité et la stabilité. Haklisidi ani basigi kono. Ola ambe kuma ko dama doka jama ka je ka baara kɛ ka daa ka kelen-kelenni baara o nafa ka dɔgɔ ani fasodenya yɛrɛ ye jumɛn ye an kelen o kelen ye jɔn ye faso kɔnɔ wa faso ye mun ye an kelen o kelen bolo o ka dɔn o kɔ hakilisigi ani basigi diinɛ ye mun fɔ o la alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya waleya cogodi oni basigi tei akanga samakana cogodi alaka ambe sawabama ola ambe barka nyini ni kuma nyablay sabla kuma nyabla iba soro layini bebe nyogon soro ole kono أنقول الحمد لله رب العالمين الذي من على المؤمنين ببعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة للعالمين على كرا على أيدي أما أنغا كدونغاري أنغا كلادغلي فني جيان كوبلا ناني على كرا بلا أني أمبتاني diɲɛ ko bɛɛ la n'an tugura alakira kɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an bɛ wasa sɔrɔ sango an filɛ nin ye lahalaya min na n'an y'a kɛ ala ta ye ka tugu alakira kɔ an bɛ basigibaliya min na ani lakanabaliya min na an bɛ bɔ o kɔnɔ a ko ala y'o kɛ muminw ye liyahyaw bittiba'ihi aminina mustaqirrin ni hadamadenw n'u tugura alakira kɔ sallallahu alayhi wa alihi u bɛ balo cogo la u hakilila sigilen u basigilen u tɛ yira sabula u bɛ k'a kɛ alakira ta ye o ɲɛnamaya in kɔnɔ fayashuddu ba'duhum ba'da dɔ bɛ dɔ dɛmɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don an tɛ ɲɔgɔn sekɔrɔma cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka mun kɛ fɛn min bɛ basigi wuli n'o de ye tiɲɛnikɛlaw ye limukafahatil mujrimin ka tiɲɛnikɛlaw ni ka olu kunbɛn i n'a fɔ u kan ka kunbɛn ni kunbɛnlan fɛn fɛn ye o kɔ walil qiyami bi biladihim mun minnu ka wuli k'u jɔ n'u ka jamanaw ye
ma wala tanga jamana jo anyere ko anga wuli kan jo nae nahwa al-ula wal makarimi amilin kanga jamana nye shin korotama kanga jamana nye shi dambe uma ani jugo uma kabarake anga na fasa anga na ke fugaruye kadaka jamana te jo ni barate anga mi sharia ka fo alay kelenye alami na ya fo aka al-qur'an kono kalaidu di amma sabla qur'an aya me mena foni sahaba ukele ka fundi kamma kan blakata madina ibaye ka fo uka kele kemina ne bu bolo kuma be hakli sigilente uku ya rasulullah sallallahu alaihi wa ali aw hakli bina sigi don jume jawli min bana bina bank majme alayni qur'an aya jigin ka fuye وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أقول أنا لا يدودي لمن يتنقوما من ببارا يمانك أو تشلا أقول أنا كليلا أنا أو تشوكو أو كدوغو كلوكا نبي فوما souveraineté توكانا سيادة تيجيا أنغا جمانا هنا فوم مالي أتيجيا كا أنتاي أنغا سانو كا أنتاي أنغا كوري كا أنتاي أبايل مالي كا أنتاي أكمنا جمانا دي amana ka fɛn fɛ ingénieur fara sɛnɛkɛla fara commerçant ka bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma an yɛrɛ ka dugujukɔrɔ fɛnw na an ka nafasɔrɔ fɛnw ka valoriser sani maa wɛrɛ ka taa valeur ajoutée k'a la ka tila ka n'a feere an ma sɔngɔba la kuma in bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan souveraineté taaya ani tigiya ko o bɛna sabati aw ye i n'a fɔ sabatira mantɔn tɛmɛnenw ye cogoya min na ne kira cira ni diina min ye ala ko ale ala kalela a bɛna o diina in fana sabati ale ala jɛnnen don n'o min ye ka tila k'aw ka siran k'o wuli ka bɔ yen ka na ni hakilisigi ani basigi an ye an ja jɔ k'an ja sigi ani ka tafa'ulu kɛ n'o de ye ka jigi ɲuman k'o ta ala la ni aya in na ay basigi di kira na ka jama ma cogoya min na a ko ɲɔgɔn di anw fana ka jamana ma alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale ka mawlidi an sɔrɔla ka na tɛmu na an ye sɔli ni fɛnw kɛ ninnu si tɛ an tɛna an da t'olu la an ko bima anna al mawlid an nabawiyya unwanun lil islam kulli n'a fɔra mawlidu dɔw bɛ ban an b'a f'u ye a kana ban mawlidu ye silamɛya bɛɛ de adresse ye n'a fɔra mawlidu ala kira a cira ni cikan o cikan ye o bɛɛ de b'a kɔnɔ n'a fɔra mawlidu o kɔrɔ seli bɛ fɔ a kɔnɔ sun bɛ fɔ a kɔnɔ jaga bɛ fɔ a kɔnɔ hiji bɛ fɔ a kɔnɔ jugu ɲumanw bɛ fɔ a kɔnɔ ko o ko ni ala kira cira n'a ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛfɔ mawlidu kɔnɔ كما حكليجي وتذكير بأقوال وأفعال وأحوال ومواقف رائد الإنسانية رائد الإنسانية دي حرمديا بلاس ربا حرمديا ريبير يعني ني حرمديا تنكونغو كنو كونفيا فليبانتيا اوكمو على كلا دي سراج رباي okuma maulidu de bike sabuye kadaka okalo mana jo mau hakli be jo ala kirafa sallallahu alaihi wa alihi entre parenthèse uko ala kirama suratu baqara la yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kalo min bejo ni tan flado sangono monde la san kalo kera tan flay ala ko afuye oye mauka seka ukawati udon calendrier de do ani hiji watu ukaseka don
onanya don ko domba kalo fane ala kira bange kalo ye no jora mun kanga ke ni hiji kalo jora mun kanga ke ay jabi ni sungalo jora mun beke ni mawludu kalo jora mun kanga ke ala kambe sabama otita dalu jora jano ola ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimi anjah namudajin lira'i wa ra'iyya exemple ani misaliya ani ladigili femmi na resira na isra so kateme peka akele marake bagaye ani kuma mina be marakono ni ala kila de go fem fela ibaye ka fo ibe sirai fi kulli al majalat domaine bela usratan dembayo ulumunu ye kamana yere a birgifloi iya me jamana a sigilen do gwade kan du o mana du kanga mara cogo mina ka kolo nanya ala kira ka tabulu laje ambe du mara cogo nyuman sura kono wa qabila o kanga ke cogodi ni ala kira ka sira jatemene Abu Talib o kunye kabila kuntigi kira ka ko damnele ulu farala kan chugo mina kabila kono ni do bana ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama sinjitge kabila kanga la kana chugo mi ibo toro ala kira la muassasatan wa hukumatan iga entreprise gouvernement na feon feyake ala kira tay abela jelebe ansor la kana mufo nene oba yere ma ka fasodeya yere do slogan flado el watanu lil jami' ani el jami'u lil watan kuma antina fambe nasu kelengelen bekala ga ka fam doro kuma den flabe el watanu lil jami' kuma den flana el jami'u lil watan el watanu lil jami' okoraidi façon y est bétail Mali bétado chiao chiabe malla koroboro burdame maraka bobo chiao chia a bétail Mali dina o dina be malla a bétail Mali matate Mali ye maliena kateme doka bekaka okuma ko segi fana jumei الجميع للوطن ambe fɛn o fɛn b'an bolo o bɛɛ ye faso ta ye o kɔrɔ an ni an ka nafolo an kan k'o bɛɛ de don faso a yiriwala na ka da mun kan ni fasoden kelen ye kumasuli ko dɔ kɛ fan bɛɛ i mana taa i kumasulilen don ni malien kelen ye kunawolo ko kelen kɛ n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ nin ye karisa ka dugu mɔgɔ ye i bɛ kunawolo sɔrɔ misaliyala hali ni e tɛ balontan kɛ walama hali n'o y'a sɔrɔ e tɛ bɔksu kɛ misaliyala ni malien dɔ taara balontan na na a ye tɔgɔ sɔrɔ walima Mali cira i mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ ko an y'aw ci n'aw gayana fana a bɛ fɔ ko aw gayana o cogoya kelen fana la n'i ka jamana ni a fagona ka fasa anta bi qawmika a dɔn k'a fɔ hali ni e kɛra star de ye i bɛ ye n'i ka jamana image de i ka jamana o sura de b'i kan o tuma an bɛ se ka sura ɲuman di an ka jamana ma cogo di o de ɲɛfɔlen don ala ka an bɛn sababa ma an b'o la n'anw bɛ mawuludu ɲɛnɛmaya an b'o alayhi fa innana nastajibu lillahi wa lirrasuli alladhi laysa tarikhan qad mada fa naj'alahu wara'ana n'a fɔra ko mawuludu an bɛ kuma ala kira kan ala kira tɛ tariku ye koyi k'a fɔ k'a tɛmɛna ala kira ka temps passera o jaabi suruma ye jumɛn ye
أمبك الشريعة نقول أشهد أن لا إله إلا الله أما فتقولي وأشهد منانتاف وأشهد أن محمدا كان رسول الله منانتاف على كرا كوني تشيدني أما تمام على كرا كان رسول الله تشيدني كنتوا أمنا نأو بالشريعة والسلة تمر على أذان نبا فأشهد أن محمد رسول الله فأشهد أن محمدا كان رسول الله كذاك على كربي على كربي أن ينمنو بالدليل كذا اللجمة قالك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو أكني مضارودي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم أبي مضارودي وكرا هل سان ni idusukun da ya kira abi kala abi tarbiya abi sis jaw jawrala wala bi salla ala kan be sabam o kuma ala kira tarihi sisa mawdudu manake chugo ala kira majamuna do be fa kono ni wakati sera ana ulu wala nga ambita biti raka tem ambu nahnu كالجسد الواحد نحن كالجسد الواحد ما اليوم كلن كرا لله مولى كرا مانتوني ولو يكون فاروق لكلي أو بيو أحدثي أم بيا أم كرامو يا كلا كابيني كنا مسوريالا دا كانغا يرا كنغاندي أما غاي كلام كتابولاتي أنكانك أولياء ولي أنغو علينا أن نجسد هذا الحديث تجسيد ديك أيفر كلولا أكيي إفر كلولا أمني أكلا نفائس العبارة أنا أكلا متن الأربعين لا أبو كنا ما كايي إيرلا كن أمبا في أكيي أنسلام ولا محمد مانتوم ni hadisa kaye anna kenaka masalul inina neni banjugo che neni kunta che neni traore che neni kuyate che neni kamara che neni sise che masalul mu'minina fi tawaddihim tawaddide nyohon kanu alwud abe wajibi yanika toko nyinin tala yira tala ngake banjugu fe karamogo banjugu fe ina fo men yere fe chugu abe wajibi ale fanaka akan kanu ina fa ba yere fe chugu amin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ono ma ke kima ke mu'mini o kuma fika wale yadi ngani inga jeya dusuki inga jeya miri inka jeya na an miru jera nyogon kanuna wa ta'atufihim wa tarahumihim nyogon makari mine ani nyogon hine mine ibe ma makari mine kuma jume ibe ma hine mine kuma jume abe deguna wakati mina abe torola wakati mina doka kongo doka bana doka fantaya doka dese o wati de kanga ke ekake amagembai ko kana ke au nendorona akaya ka waleala an flepa magoya ambal mamunu menyono nu kamaro jinna o kamalo ke barake manshinu ulu jinna an kan ko hinemine an kan ko timine an kan ka uklumage minum be koronfe kata Kidal kana Tumbuktu Gao Mopti Mara Mali fambe kuma imbodeka ko anga mohoga degunka anga deguye kono kera iba fo farukolo kele ambena ye ka fambe botinga kono
ala kira ko tuguni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan ko bi se ka jo ka soro do ma sigi do kan wa kuma do la sigi le no mi yere ka o tie no so pasmen fanga soma ala e anda ay dobla do sanve anga jene ala ka klali anga nyoko minauka nama jene ala ka klali ka nyoko minauka ka nyoko demoka ati tawrashi ina fo Musa ani Haruna Musa chira nga Musa bale kele tse ko ka Harun faraka ala ko sana shuddu atudaka bi akhik amini bamba ni balmakay Haruna okma islamu kan ku ga balma ke ina fo Musa ni Haruna ka bi jogon yemin kanu ika kanu mawre kana ke maye mami ni ya tsoro iba fara kai da ni sanfe o na be mo to bolo iba fara kai jigine aha ala kan be sawo o ko fa na mawala al ibtiadu an mawani'i al amn wal istiqrar o ko reyti fen jumone be basigi bari fen jumene be nani hakli sigi o willi ka bo jamana kono nanyo don anka nyere mine hakli sigi baliya a sababu bela fen ba provoquer amba nyere mine ka bola hakli sigi do rakama sayyidina Ibrahim alayhi salam aleko rabbi ntigi ala ij'al hadha albalada aminan aydo folo min ke way hakli sigidi ako ala nin dugu ino e magay akel dugu basigile kadaka foi tinye ni basigi make asolaka garjiga fo no e bolonye ni fewnye ni hakli sigite baga me mara chogodi ni hakli sigite kobe mo chogodi ni hakli sigite senebe ke chogodi ni hakli sigite ibita damandala chogodi ni hakli sigite ibita misirila chogodi ni hakli sigite ibika kalange chogodi ko imbele jele o sirendo basigide la ani hakli sigi amala deli Allah subhanahu wa ta'ala akake a hakli sigi bay oni jarawul kelaw ani hakli sigi buruja baw nuyi hakli sigi baliyata ko si anga yoroma mune kanga ke kona ne solution for kuma mena ni ashabul fili nunana kubina magam buruja ka kira ka kabila quraishu ko kadambe ko buruja ko kabonyai alkaba mi ko buruja Allah subhanahu wa ta'ala munke aye sama kele kebaga nunu sama tigi nunu ala yi u halaki de o ayu bombarde de o an fana file de jiya laba mina ni bombarde o tambolo ka nunu kenka boy an sega basigi de sabula aw ye karamogo de ni sura fila in na nyona u guna do nyona o alam tara kayfa anga karanyogo fe alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kulin li ila fi quraish ila fihim imai aye nunun takke nunun de koso okmana bingali kelamu numbe ka nyonombo basigila fu uka bombarder muna li ila fi quraish ila fihim irihilata shitai was-sayfi nyononi pamaho maloka na seka kotike amayo irihilata shitai was-sayfi falyabudu
رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم. Oh, mais nous bikana ni kumoi escouler à la moyo ala yere ka dine sigile no feminka ode ka balo ko garanti jamana de ala yere adam da mamina ko adama ma mbi plaka na dugo kologa mais me fenda ma do garanti adoy jume ko alla tajua fiha wala ta'ara ite komo ite fero minogoti mine wa kile fanati isoro okore ka fo so ji ani balo fo ni ka fo jamana nyemo o kani ndi jamana de unde mama basiki okuma walanda abitan neka an sorla ka fo femunumbe ato ni basiki balia be bo anga jamana la a folo anga yoroma jaya jumena zulu tonyoni ni ay ka fo mauvaise gestion walma mauvaise gouvernance jamana ma maraka nye tonyone do nu ya ke ka nye ka clé jamana na folo mo kan ni songo de fara nyogonga ka fo uluka abara jamana dembeye ni dama Kenya yayi minka ngata frala minka ngata sirala minka ngata kalana minka ngata development werula ongani eye ma bakelengal nioro ni ma kelenyota tonyotewa ode pana binani revoltio ode binani muruti okuma akafu kobe munumbolo ukatonyoli dabla sabla refondation ka wuli ni jamana yi ala ko jamana be wuli ka jo ni ko miye adoyme ladriya ako wala qad arsalna rusulana bil bayyinati anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist mauka sega wuli ki jo ka développer avec elle l'adria mais on met l'adria et va soro anga litiro te dafa poids te dafa mètre te dafa kilo te dafa ashi okuma ya yirwa kera fo l'adria de ka ke fembe la jelena anga yoroma jemu fanala no bina ni kelei السخرية نيوغون سابوتي كنيوغون بروجا أتبن دين مغو كنيوغون بروجا أتبن بوليتيك مغو كنيوغون بروجا أتبن أرتيزو كنيوغون بروجا كنيوغون تراشي نو سخرية أتبن والتنابز بالألقاب كتوجو بنيوغون أمو توي وسوء الظن بسكياري جوهو أمو بواني يوانشي الغيبة كورفولي nami maya ka doka kuma doni ka ta fo doye ku chechi nyoye tajassus ko sobe ki ma detruli kam kamogo ka ko nyini wala sai yere fana ka se ka resio kange nga ka ko nyini ka detrui o de harami hasidiya o dabla elmira ul mazmum sosoni fou débat fou angol dabla wal asabiya fad akela kabila ka fade mayayo akela tasira ka fade mayayo akela parti ka fade mayayo ala kiraye ansaru ni muhajiru ya ubika nyoma wal nunu fa ya al muhajirin ya al ansar ala kira ko da'uha fa innaha muntana da'uha ayni wele dabla ne jahiliya wele de arasisia aya dabla suma ka go ayatu ala kira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa dole be ni islamo yo wala ya kene kan sista ambebe ya yirwara ala kira de manfoa
ama fa nga baraka na ako la tahasadu aka na wasi ola eki iyere dusuku naje yala ma hasida tela eba hasida kunyumena mata yere swala de baso ite anyina la fala ka nyogondima ako la tahasadu aka na nyogo hasidia wala tanajashu aka na fere jugu kenyama sani fere ke jugu ya atui wala tabaghadu aka na nyogo konia kabamolati aka nake ay jugu ya dabla wala tadabaru aka na kodu nyama aya nyeshi nyama ay tabo nyanyi ay ko ken ofe wala yabiu ba'dukum ala bay'i ba'd doka na fereka doka fereka kab nyogon kuna chien ay nyogon kuna chien dabla ay ke balma mawi al muslimu akhul muslim ama fo السني أخو السني الشيعي أخو الشيعي التجاني أخو التجاني قادري أخو القادري المسلم أخو المسلم أبو السلامين أبلما ويا سلامين يوين كلا صلى الله حديث صلى الله عليه وسلم أقول من كدوني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كي سلامين دوغيا ako ko bitiga le kirala e ma sega kama shi dogai ka min barka fi al maminyo idine nyo subhanallah bihasab imri'in min sharri an yahqira akhahu al muslim kullu al muslim ako slame fambe ala kidano ka ke gashi ma slame fambe gashi aslame yo akan na folo ajuli adabe anaka bunya ikanachi kanaka buyachi ala kambe sawabama ola kana baranda manoke aforo anga anda dege kuma man folo sabla kelere bebe damine kuma jugo fore kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan anga kuma man fo nyoye ani aflana tazkiyatu nafs an jugonye ka annium po shetane bolo ala al-intibat anga ke discipline bana abuko mi jamanai adum en discipline nana ni wakati na mara chena anga to discipline bana an kololeno ala ko anga kolo mamunu ani wal irtibat bis salihin ma nyumo ma shikana tufika shehu nyini yela ka to yele mate shehu te ebolo mimbe ese alama ebe se alama kuma jume fuma dole ke itajuru mine bai ki se alama nini ma nyumo njere beke ma nyumai nini malangolo njera ibe chien ala kambe sawabama ola maulidu fana المولد النبوي مكافحة للإرهاب ومقاومة للاستعمار مولد الجورة دور جمعي كسلامو نيلامي كافو جراويل كيلو نو يتررسوي على كرا ما ومصالحة وكانغا كومبدي ومامون فنبا فكوفوكا أمارا غالونغا نو يكولونيزاسيوني anga ko muqawama de anga an kolo geleya ka fo ante soni jomaye anga yurla ka fo ambe mauludu kan ko o waranda ko di amma mamunu kelendo ka marma fonta ni dina toy jihadi sutere akanga fu male ko al muharibun wal ma ashabul hiraba كذاك قرناي ولودلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ما من بك علىك جون كله كعلى كراك مانتون كله كارما دون فرقو بنو نينا كوكبلو تشين أقول لك أنوي أن يقتلوا
كفافا أو يصلبوا كوكلو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كوسيني وبولوتك كفونيانكو والما كوجين كابو وديوكو لابو أنشلا ويكاسولي ويجينتا إلارا ونيانغتا فناكا جوغنو بي الاحترام المتبادل أنا نيوغن بويا أنا يردما وكا نيوغن بويا أنا نيوغن دوغيا على صلى الله عليه وآله وسلم kwama delika tama fio kai shudo ye nama o shudo ati ni galike islami shudo wal makafir shudo rakm salasa page 12 page 5 numéro 3 au labarola ako safartu ma'a nabi ghayra marratin ko ale ye duguta chama ka ala kira no fashion kilente fama ra'aytuhu ko ale makirayi مر بجثة إنسان قات من حرم دين شودولا إلا أمر بدفنه فاكا فصحابه أين شودو لا يسأل أتني نقالك أمسلم هو أم كافر أتني نقالك إسلام دو كافر دو ما كبو على كرابلو سنة عنك مليون يعني مودي فلو سنة عنك المامو نكرموه أني مودي أي مليون دي فلو sane ikake président ikake ministre ye ma de ye malien de o kumana malien ni maya ni o de ba besafe anga ko de makara anga nga nyongo famu ka andu sugun de ge nyona ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay misaliya do di ola no de mamunun do na kurun kono o hadisa de fleni udo na kurungo na dobe sanfe dobe duguma mo ko kulu be kata jita sanfe ko o be kulu toro kulu be kurun fa no so duguma doron ku ka jita no kera be lawa muna sanfe mo duguma mawo abebe to jila o koro e an strika kenika to u ka chienike ambu bolomene ala ka famia ko mandama ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay wasasoro kaseba ya soro ajuguka ni gulo minye ode wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum amba ala de deli gulo mini ala yo obla ala kira ka sahaba ni yanche ndo nyogon kanu ka nyogon mine ka ala kira deme ala ko gulo funa la malion ni yanche tangi talifuti tanki amma sonyogon madama amma sonyogon la madama amma nyogon kanu madala ka fona ngo dinga ko fanga ala delo la yede kuma ko no fana a sebena ka foko chiendo amega kori sene konga anga feno sene ore kanui anga kanun da andu sukuna o nafaka bo kateme kori sene lika ameta damanda mununa kantelia sanumbo ka fo petroli be femi menyini amfe ode anga nyon kanu ango de blandu sukuna angal la ben fana sabati wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum ukridi ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam abhinaw nga amabinga nkelauto ukana bi aka ayilla ben ala yere ko ko ayilla ben sabati ayaw armée ni jabana afoko armantamolo oye benye dudu laki ya ma be sira marfatigi nye ayretew mi ba bolotewa oni ka kelege minen fana ni a kriyara ka benyo aka abi nyoro jisigo kwa anga faria anga faria
bamanan ko ni cɛbakɔrɔ n'a siranna a niyɔrɔ bɛ dɔgɔya ala kana an siran ala ka an fariya bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam o la waati banna an bɔra kuma la ni min ye o de ye n'a ye a laban lajɛ wa fil khitami o yɔrɔ la an ko waqatilu mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa واعلموا أن الله مع المتقين وقريدي المواجهة الجماعية لكل التهديدات والخطط من الأعداء أم بك أمبول دي نيوما جوو بك بغاليني بلان بلان تيجي أن جوو يالا ولا سانغا سيبو كلي ولا جمانا بجوني جمعي بسكي كنو أكوفا بالعقل حقل مايا جرين تيو بسو إلا فناتي جاوليتي anga ko étudier ko sebe anga akoy mbarani hakli wal ilm anga kala wal akhlaq anga dambeni jogo anga segoluma wat tadhiyat anga sacrifice de ke fo bela jelen ki yele dide ni amma ko geleya ka to sulu salariala jamanati jode an klaklale o te jamana jo kuma labanani miye ko ummiratul buldanu bi hubbil awtan yije dugo dugo ko jora a dugo dewnde kera uga dugo fe ande dugo do to ko misale ambe dugo do to misale shin jolelo a shino kera shin fe doko chinois kema ko chinois moto amai ako tiendo ko mali moto abemi anga commerçant do tarafo Chine atara mu san conteneur chama kirida yin so bela chinois ke ko amako ma yiri taw dugula ambe poyan kata tirugo conteneur de 100 Chine karanai tirugo be glane mu ate sana fa ate tirugo glaze ni glamula subhanallah ummiratil buldanu bi hubbil awtan ibi ka jamana fe ka se hakeme na be jono hake i ninti ka jamana fe ka se hakeme na ibala bla wal mughayb alaka ambe sawabama. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دون سوكو إذا غدا ملك كوني مساكي بريزيدان مينيستري ديريكتوري كونو لو بيو أكي كولونغي لوازير دوغو بكيلا حالي أو بكونسير ديلا كوني دوغو ni uluyu nyeshi nyeneje dema kanyene afu be kelela fahkum ala mulkihi bil wayli wal harabi ka donc afu odugu wuyo obe wele odugu deuna wa odugu de fana kele bitanaye sabla ute ka kele nyisi ute ka kele préparer qui veut la paix prépare la guerre ne veut faire la via okmana kele nyisi ala kambe sawa. C'est ça, avec Madi, en Karamora, le Cheikh Abdullah Kuntama, فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم جندي بلي أمانغا نيما كوفو. groupement bureau national Polykof. شؤون الدنيا نيما با الشيخ الدكتور حمزة أمافو. أكرمه الشيخ محمد عبد الجفر جباتي الصلاة علىك. ay fami ko sisan kono demi te nyedi mi do be ya famuya o kuma min to ko ala dama o de ye jamana yi dina tasra ko dubaw ka don ko anu ka bara dede ala kama o kana famu ko nono ne ta mesigi ko bina ngala mawludu lawa anga mawludu sambina ni sambi duru nono nde bina wala da di amawa subhanallah ni yo fama na chena togorba beka kanga ala deli de ke ko ala kana ni nyeda tugu fa ala ka ko fale dia o kuma ni groupement dem sonde ni yem mali dina tasra korof
nunu ka faru shi koroba ka nunu ye demson de munu nyole de chokoro ko kaka musaqbal nyumanye tasira koro aka soro foyoro be anyeru la discussion ro bani ambe ka la ko shi alhamdulillah rabbil alamin ni mami ni mudhakkara ila may ba don ko mo ba mbolo munu se ka ko ala ko akira ko ma la ba ye mi anga danyera ni ma ni femi bi bolo ya valer don atit layla mawludu akana siga fi wallahi la harami do ala nyefe la harami do ala fama nyefe ni doni ba aywa mazhabu nani doni ba an man ba man nani ka tasira doni ba no lu ko femi njele do ni biembe fara nyogo sega femi wallahi la ilaha illa huwa aywa ko sirifu ka kanyan ton shi au ka doni ba no lu ko femi njele do ko biembe ma sega foka fini wala an wace mangala hanga yi fitini mingala mazhabun nani adoni ba aywa ulama urasa kuna adoni ba kangara من بينهم الوهجة إمام المحدثين ابن حجر الأسقلاني على الشرح كبخاري لأنه ينوى السنة ماته إبا من البخاري نفولي با من ابن حجر أقوم مولود ينجي فاني كيكا ويه شافعي ماي جلال الدين السيوطي رحمه الله ومالك ينغانا دوي أقوم مولود ينجي فاني كيكا ابن عابدين الحنفي إمام المحققين ويه حديثة شباي أحنافو نيفة أيوة على كلا صلى الله عليه وسلم كدين يدونا وكم ولون ينجني كيكا ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ni mamingo kombe tasra puraka akbeba minale de la ako kum mawdu nyene bani kekaka opma mawdu kalo ay daayira la ni ngo fessa demisen mutasibu min mana jo misrilla tele la arajo la kam mawdu la ko shika doya ni e muso wala ma e chewo wala ma e sirfide wala ma e kunande wala ma e flade ne sona kale ka kuma me ka sigay bolo fena yiyere jaban donc mali jamana yɛrɛ diinɛ ka kɛ a bɛ ka balance a bɛ ka lama tasira kɔrɔmɔgɔw ka jaba de don n'anw m'an yɛrɛ jaba n'anw ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ min kan foyi tɛ ti yan min bɛ se ka bonya n'a ye dalilu la foyi tɛ yan min bɛ se ka ɲɛ n'a ye kuma laban ye min ye ala ye fɛn dɔ d'an ma an ka ala fo ala ka sallallahu alaihi wasallam ko k'a fɔ an ye ko ala bɛ dunanw fɛ man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa dunan ka avion billet tigɛ ka wuli ka bɔ jamana ni jamana ko a bɛna taa dugawu ɲini mali la ko a bɛna taa mawuludu kɛ mali la ala y'o dunanw kɛ an ka khususiya de ye a dunan cɛ kelen tɛ jigin du wɛrɛ kɔnɔ a dunan bɛɛ bɛ jigin taasira kɔrɔmɔw de fɛ ka to dun ye ka ji min ye ka dumuni kɛ ye k'u tɛgɛ jɛ ala ye ka dugawu kɛ ye ka tila ka kanbɛ di ka taa a si tɛ jigin du wɛrɛ kɔnɔ kabini mali y'a yɛrɛ ye wa diɲɛ bɛ wuli k'o to sen na an bɛ sɔn o ka kɛ cogo di o y'an ka histoire de ye o y'an ka histoire de ye alhamdulillah rabbil alamin mawludu bi dunan siya min ni mali gouvernement kun y'a bila minɛ kɔnɔ billahi la ilaha illa huwa u filɛ daden min na tigɛ an b'o fɔ tradition mɔgɔw ye ala b'a dɔn wallahi bokolo ala ye bokolo min d'a ma a b'an wasa nka n'u k'u ka baara in kɛ ɲɛ n'u ko baara in kɛ ɲɛ u ka ala sɔnna k'u tile ni an ka cɛkɔrɔba minnu tile bɛɛ u simankɔrɔ n'u tɛ u t'u ni dɔnni cɛ u t'u ni diɲɛ dɔn cɛ u t'u ni alako si dɔn cɛ u k'u fɛrɛ u ka k'u ka conseil principal ye u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana bi jɔ cogo di diinɛ fanfɛla la n'a bi jɔ cogo di adamadenya fanfɛla la bi alhamdulilahi rabbil alamin satan na haydara ɲɔgɔn na ala y'o ye président min bolo k'e bɛ fɛ k'i ka transition dilan k'a ban k'a sɔrɔ o hakilila ta est ce que a tilali ko b'i kɔnɔ an bɛ sira ɲɛ nin na an bɛ nin fɔ ala de kama parce que faso ɲɛ an bɛɛ ta ye a ka ɲɛ de ka d'an ye kɔrɔfɔli laban ye min ye a ye fɛn kelen fɔ musa kɛra in na n'a kun tɛ n'o ma wasa mali jamana tɛ gɛlɛya wɛrɛ bolo tɔɲɔni kɔ sanfɛmɔgɔw k'a dɔn anw dugumamɔgɔw k'an ye maliyɛnw ye komi olu yɛrɛ ɲɔgɔn na an ka hakɛw k'a kɔlɔsi ka tribunali kɛ fandan k'o kɛ fandan ɲɛjibɔ yɔrɔ ye jamana bɛ lafiya cogo di ka taa jamana tribunali kɛ relation n'o t'i la taa yɔrɔ tɛ e la i bɛ lafiya jamana bɛ lafiya cogo di ka taa jamana jɔ jamana kɛ ayiwa ni se bɛ maa min ye o tigi de bɛ sɔn a ka ɲɛ fandan olu bɛ wuli ka jɔ k'u ka diɲɛlabɔ minɛn da u kunna o ti fɔ arajo la o ti fɔ tele la foyi ti fɔ o la jamana bɛ lafiya cogo di an bɛ nin de fɔ k'an kɔ sɛmɛ ala dama na ala kelen o tuma an b'a ɲini silamɛ faamaw fɛ u bonya b'an yɔrɔ u kanu b'an na wa an ye layidu de an b'u dɛmɛ an t'u dɛmɛ foyi kama faso an faso ka d'an ye n'ala y'a ɲɛmaya k'a fɔ maa o maa ma an karamɔgɔ silamɛw bɛ ka maa ɲɛma ko an k'a dɛmɛ an ka kɛ sanu ma an ka kɛ wari ma nka an ka faso jɔ ni tiɲɛ ye tɔɲɔni in ka nɔgɔya maa kelen ka maa ba kelen ni yɔrɔ don mali bɛ kɛ mali ye o la wa o tɛ se ka ɲɛ jamana tɛ se ka kɛ jamana ye o la
ni tara docteur so rabbanaw be ni tara tribunal rabbanaw be ni tara commissaire rabbanaw be ni tara sénégal rabbanaw be ni tara jero rabbanaw be pa mi mal kura jo mal kura bi ko tugo dina ma chefo ñoy ni sharia ta mal kura tay assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaikum wati ona tabe na sorla nyingal do be mo mi bulu amina obsega o fon cham amba fa auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim amanga karamo o fo boraka conférence min ke andi son jara ko sobe alhamdulillah andale mbala ka fo ni karamo ko dun nuye sirami yira jamana kono ni ala sona jamana bita o siraf o de yato karamo ko dun kuye mi yira naga koro de misri joye ani kata misrila jama chama bita misrila misri chama jora nga sisa abi ko mi refondation min fora ka mali jo a 5 ans o hakili sero ma ka jala fe ni ya jo sira doye ambe islami o hakilla jigi iraki jamana akum minana daishi fe jamana biduru ni woro de kumbe buddeme daishi kelella nga wuyo dugu mine foga na se capital la no e bagdadi sistani ale de bora ka fatwa ke ako jamana de ma jamana de fe mo fembe ni bi se ka ifaso gogolola ay fara nyogonka o de ato hashidu shabiu ani kata se fatimi yunaw ani tonwere nunu sigira ka fara nyogonka ulu de daishi ke ka bo ka jamana ko andale mala ka fo wali jamana munum biya sika fo jala o kise ka ande men problème na chugo shila ka sabuke ulu yere sembi jamfana ina fo afora document na chugo mina jamana o jamana nawma se ka istimaru no e ika donga fo fo mun colonisateur no e français anga ulu ta to na ma genga ko jamana ko no lafiya ke matika do jamana ko ango tiye fo nyogo de bari anye kura foni soro sasa ka bo ankara mo do fe mim siglembe dogo ako aka kalande munun kumi kala ka bulo do dona jihadisiyal o kalande una foye ko faransi yere de bi marfani walidi o kat kuluma o ubla jamana na ka jamana ke ayala ami karam ko nyini ga sisa ayala ami siga ni ko to tan wa lanenji membe an karam ko kunta e min fo ni ko ibi malik labi wallahi ni ya Sharif Usman Madani Haidara se ko ala tijo ala te nga ni ya sendo ala sika foitala ni ala jena naye amana min fo ka fara fa mauta ka nuya afara nu fara la nyonga ala ila jati kama sirabi ko sasa ala ti me ando ko ni ko ala ka be sababu salli ala Muhammad ni ngalle ga ayo ni ko jabando ki mudakhala de ke e contribution de ke o igani ni ngalle ko ijme ayo afleni ngramo wala ko de betemu kuna ke ga jabi yo yema ko mi betemu kuna nanyo bara ko de bisa gambo no assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh awka garbu ke ani awbal ma ke do Ustaz Kamara Abokar Kamara Sufi Baba Traoré ka kalifa do kabo kuluwa sokona fi me fais la question seulement quelle est posée en Karamoko pour Ustaz Jafar Jabate en la conférence au Folie Goku Barkada ka Hadrina Belajelin Fou kene alaka anyokon chaya nga jamana kono minu farala kambe na falambala question ti dore anye amplement mo na sani wati la ambe fait ka question posée en Karamoko kuna wa jabira ya ko niko ko jiendana ala kira kanu kama ko e kafiri akumali yala ni kuma kan jiendana ala kira de kanu kama walma jiemada ala kira kanu kama wala wata question ka poser non ala ka be sababa vraiment ala la jana an kuma na fe mi ka question wa bulo ka jote na tara fa ore fedro avec gelea et puis jakte ati mo sabala janga adaw ma fula ko mo fula ko donc monna kele ila saba ok alhamdulillah yani question sala ga na be karamo ke abado mais abe fe mo ko kuna boni ko mi mo ko jigi da qur'an aya min ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ko ala akwa ma jinani harama den da foi kama
fo ka kɛ ale ala batoli ye kuma bɛɛ an ko baasi t'a la kɛ ma hiya al-ibada ala bato ye jumɛn seli dɔrɔn tɛ ala bato ye sun dɔrɔn t'a ye o maa yɛrɛ bɛ don silamɛya la ni fɛn jumɛn ye n'i ma kalima fɔ i bɛ kɛ silamɛ wa n'i ko la ilaha illallah mɛ n tɛ ala kira fɛ ala bɛ sɔn a la wa ala ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah o tuma na i b'a faamu o la k'a fɔ n'i selila ka sun ka jaga di ka hiji mɛ n'i tɛ ala kira fɛ ala t'i fɛ donc o tuma na ko in sigilen don kira kanu kan walhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ dalilu ka ca mais an b'a surunya tantôt avec question fana surunya inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sheikh Ustaz Abu Jafar Jabate sual mi mine bolo ki ɲininka la ni waati na mawludi a bɛ bɛn anw yɛrɛ sɔnna ma anw yɛrɛ bɛ mawludi kɛ nka mawludi kɔnɔna na mawludi kɛyɔrɔw la an balakaw bɛ taa tabiya dɔw la vraiment a bɛ dankari an ka mawludi la mawludi kun ye an ka Allah subhanahu wa ta'ala a bato ka kira kosuma mais ne bɛ ka fɛn dɔw jateminɛ mawludi kɛyɔrɔw la vraiment a ka di ne usazu i ka i da maga kan ni an balakaw n'o bɛ taa mawludi kɛyɔrɔ la u k'u yɛrɛ sutura bon karamɔgɔ dɔw fana b'a fɔ an ye k'a fɔ ko muso ka tɛgɛrɛ fɔ ko haramu don donc an b'a ye k'a fɔ mawludi kɛyɔrɔ la an balakaw caman bɛ yen u bɛ tɛgɛrɛw fɔ u b'u tɛgɛw kɔrɔta dɔw yɛrɛ bɛ dɔn kɛ k'u yuguba i ka dɔ fɔ u ye yalima n'a y'a sɔrɔ a bɛ bɛn mawludi don kelen kama wa ou bien cogo jumɛn de ne yɛrɛ kɔni kamana galen don nin yɔrɔ ninnu na. Bon, alhamdulillah ala k'an bɛn sababa ma an balaka dɔw tacogo ka sɔrɔ hijabu t'u la o tɛ mawludu o t'o haramuya alhamdulillah i b'a sɔrɔ mawludu kɛnɛ yɛrɛ a bɛ fɔ yen nɔ ko k'o sutura ni maa min ni a banna ka o waleya o ye o tigi ka responsabilité de ye o tɛ mawludu ko ye ala k'an bɛn sababa ma k'a fɔ ko muso man ka tɛgɛrɛ fɔ ne hakili la hadisa in a bɛ fɔ de ko tasbihu lirijal wa tasbihu linnisa au contraire muso de kan ka tɛgɛrɛ fɔ cɛw kan ka subhanallah fɔ kɛ o ye hakili la fɔra seli contexte de kɔnɔ komi ne alimami ni a bɛna fili cɛw mana fɔ subhanallah olu ka zikuru dɔ kɛ olu bɛ se k'u kan bɔ ka alimami lakunu musow ta ye tɛgɛrɛ fɔ ye mais n'a bɔra o yɛrɛ fana kɔnɔ ala kira a kunbɛra ka a bɔtɔ Maka ka don Madina tɔla albadru alayna jɔn de y'a da karamɔgɔkɛ bɛ karamɔgɔ i bɛ se dɔnkili in na tɔla albadru alayna jɔn de y'a da a muso assalamu alaikum ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullah an bɛ bɛɛ fo an karamɔgɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ɲininkali kelen de bɛ ne bolo komi an ye jamana ka hakilisigi ni sabati kuma caman an b'a mɛn k'a fɔ Seydi Sheikh Ousmane Madani Haidara a bɛ nafolo bɔ a kun ka jamana dɛmɛ n'o ye ka finitigiw dɛmɛ bon an bɛ amisariw fana fo ka o cɛsiri la bon o bɛɛ la a bɛ dugawu kɛ a bɛ wulikajɔ caman kɛ mais a bɛ nafolo fana bɔ mais ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na est ce que an silamɛw fana tɛ se ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ n'a ye i n'a fɔ Sirikɛ bɛ ka min kɛ wa ka cotiser ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ ni a ye komi Sirikɛ yɛrɛ a bɛ ka dugawu kɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ a bɛ ka nafolo fana bɔ an bɛ Sirikɛ fo an bɛ amisariw fo est ce que an yɛrɛ tɛ se ka nin hakilina ta ka sɔrɔ Sirikɛ t'a kalama wassalamu alaikum. Bon, alhamdulillah
ye min fɔ o de wajibi o a kan ka organiser de surukɛ ale bɛ ka exemple de yira a bɛ komi su filɛ kɛnɛ filɛ ne ko n ye fasoden ye n bɛ dugawu kɛ n bɛ finitigilakaw dɛmɛ ɔ Jabate e ye jumɛn kɛ Kunta e ye jumɛn kɛ Banjugu e ye jumɛn kɛ karamɔgɔ Sise e ye jumɛn kɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta kɛ cogo dɔ la o Ala k'an bɛn sababa ma nka ni kɔni a jaabi a bɛ bɛɛ bolo ayi bɔn a bɛ organiser de o an y'o de fɔ ko bɛ organiser de idée ka ɲi a ka kan karamɔgɔw ka cotiser misiriw yɛrɛ ka cotiser ni ka mobilisation kɛ a ko la idée ɲuman na an b'a ta en compte groupement bɛna baara kɛ n'a ye. Silamɛw ka hakɛ to parce que ni jaabi fitinin di ni yɔrɔ la parce que na i y'a ye i bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'a sɔrɔ i bɛ courage ye o tigi la mɔgɔ min bɛ taama sɛbɛ la i bɛ o tigi la mɔgɔ de dɛmɛ n'o tɛ Mali bɛɛ kɔnɔ hali bagan gɛnnaw mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ minnu ma miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ka di an ka sɔrdasiw ma o ma kɛ 2012 la a bɛɛ lajɛlen dira primature la dugu o dugu min bɛ Mali kɔnɔ bagan gɛnna sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen y'a miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ka di an ka sɔrdasiw mais mɔgɔ min bɛ baara kɛ e ye i bɛ courage sɔrɔ k'a dɛmɛ mɔgɔ min tɛ baara kɛ i tɛ se ka courage sɔrɔ k'a dɛmɛ dɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ayiwa karamɔgɔ Keyita ko dunan b'a bolo ale bɛna taa an bɛ dugawu kɛ Ala ka o ɲuman dɔn ko ɲuman segin n'a b'a bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn modérateur bɛ min a ka jate. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ola ɲininkali surumani dɔ bɛ ne fɛ ka kɛ an karamɔgɔw na an ka ɲɛmɔgɔw ni an bilasirabagaw la. I n'a fɔ kuma lasurunya kama an b'a mɛn an ka bi wajulikɛlaw la ka d'a kan sunna ko kuma kan a kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman dusukun bila sigasiga la. Taafan kelen tɛ mɔgɔw la parce que n'a fɔra ka bɔ ko Alakira alayhi salatu wa salam a ladegeli a ka sunna a ko tan a ka kuma kan a ka kɛwale ko b'o de ladegi bon i b'a ye maaw b'o de minɛ k'o de kɛ silamɛya yɛrɛ mais ka sɔrɔ fɔli cogo la ani laɲini min bɛ ko ninnu kɔnɔ fo hakili ka don a la ka walawalali kɛ a yɔrɔ la o la ne b'a ye kuranɛ aya dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana bon kuranɛ aya mɔgɔ bɛ min na n'a sɔrɔ a bɛ tali kɛ kira tagama cogo a kuma cogo a yɛlɛ cogo a bɛ sɔlatu kɛ siɲɛ hakɛ minnu na a bɛ zikuru kɛ hakɛ minnu na a bɛ nafila minnu n'a laɲini o dɔrɔn de ou bien hikima min fɔra n'a sɔrɔ hikima in bɛ se ka bɔ hali mɔgɔ wɛrɛ la min dalen don Ala la n'a sɔrɔ kodɔn bɛ se ka sɔrɔ ale la ale bɛ se ka mɔgɔw bilasira ni kodɔn min ye ni o bɛɛ bɛ se ka don hikima in kɔnɔ ne b'a fɛ an karamɔgɔw ka se ka faranfasiyalen di an ma o yɔrɔ in kan o de tun ye ne ka ɲininkali ye Ala k'an bɛɛ sɔrɔ salamu alaikum wa rahmatulah. An bɛ an balimamuso kelen ta inshallah an b'a lajɛ k'a d'aw ma parce que fitiri sera ka ban n'Ala sɔnna inshallah. Mariam ɲininkali t'e bolo awɔ. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. An bɛ Ala tanu ka barikada ka dɛmɛ ɲini an fɛ e ka nin fota ni ŋaniya Ala k'a ni sababa bɛn. An bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ sigi min na o ɲɛmɔgɔ o ye Dr Hamza ye an bɛ a fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la. O kɔfɛ ne yɛrɛ karamɔgɔ n'o ye Usayi Abu Jafar Jabate k'a fo kosɛbɛ a ka cɛsiri ka bɔ kɔnɔnjɛya la. Kunta b'a kɛrɛfɛ ko an bɛ lamɛnni la u bɛ ni ce ka Sise fo an yɛrɛ den fo n'o ye Dunbiya ye ça fait mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan cɛ ani muso la ne ka foli bɛ bɛɛ ye foli belebeleba ka bila ka taa groupement président yɔrɔ ani n yɛrɛ ka président fo au conseil islamique kɔnɔ ka Seydi Cherif Ousmane Marina Haidara a tila yanni n bɛ don dugawu kuma kɔnɔ ka dugawu ɲini nin kɛnɛ sanuma in kan jama sanuma in bɛɛ fɛ a ka dugawu kɛ n cɛ ye n'o ye Mohamed Salidi Kulubali n'a ka kɛnɛ a bɛ kɛ yan salon a tun bɛ yan ne ma n tɔɔrɔ ka na yɛrɛ parce que n'ale bɛ yan a bɛ ne jɔyɔrɔ fa
ngani na be bolu bla groupement no fe parce que ba do fe kadai je kuli kadai kono jeli no katarama ne boyaro na sana yo so ala di baro na na chuna la bado ay go kala ka kenya di ma ko ko sebe mo bi tara mo mi masabi e furi ke bado be ngani yakai go kerengera ne ayo kai ala kama ala kan chi namboro kona la mutara mo e jabi dinga ka bali nga doni fata ka komi imamu be do kalanga o titala ka mazabu taire bengero la programma yola kula mazai ku sira faraka bonona madama nani nyosro asula no ila ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikra tu mafsani be ala kutake bega ka boy na tu mafsani be ala take bega chidi kila o kila chira ichira jama kunini doma ichira yoroni dola ichira dubu dola ngale de chira ila tabale ni kefa o koni kuma bale pe mi nyoronte na nyoromata na nyorotida o bange do no make ni sodia do ta ame ala delika mo mi ga blanya ka sonna do na man ni sodia no nali ande na ni sodia na ka chinya ko ne parce que mi jira na di Qur'an chinya ola mauludu e fembai jamana basilan ka dinen ka ndo mo gola ka rasul ka ndo mo gola ka dut la mauludu e para mi kala ala di ba mauludu kene ka do be na boro lo chita mo ka wajuri ke rola ne ngombe bo ka so nuka bunya nuka karama nuka nafuru kanu sigi mauludu kene ka parce que ko ala kirari ko sallallahu alaihi wasallam o ala ka dili ye wara fa ala ka sikra ko lo ko kene o kanga koshi ambal make bora ka ni ngali minke ne ba don karamo ya jabi ngale be fe ka doni faka kuma ingata karamo bulo hakila anga kuma inta hakila nin dungo oni ala ta ka janyogona fe lo be akadanye haramute nga kechogo obina naye makuru konala ko fi aba sama kata haramu yalla ni ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala ko amani so jare wajibi nga mauludu kenoga aka kuma be min no fe nere ba kenero seria nyanyi ni ala fe ngana jo mauludu kenena to ube mwele sa mo satitu jari parce que nye minye kenena chielo ala kira ko indi so dia burda kala yoro ka kira ene mantu era fo era te problem mauludu keneka bi kala mo do le mantu bi muso minye misi soma do drone mautube minye almani ka blogiba do akana drone mautube no meri muso mi be o drone debite ke drone ka kuma bi no anye mari ni adini mari anye ni dini mari ta so lu ere jot ko la o te dini ere ko ubuka politi la ubuka kola ubina kana alla dia ka do anga jama chela ala kira to ko ere sallallahu alaihi wasallam ni kene ta ka la dia pe iba so ni ere kene gira ka milti ta make ka so ko fo o ma nga sa ala ni anga na kira exploiter ka se ni yoroma aka kele ni abunya ka ngada ameni so dia wajibi saya kene tew anna so atangeli anchela do duska siba mbela me ni so dia pa de kene no o kele manga takake kene so le mini kene to tilo ngabonyo na cheni ni klongela muso be siri ube nyesi karamoma sudratula fetula ukanda be bolendo uka meshu bolendo mani yake mefla da tabadika dro karamo kewo ala kiyaka ubaba aka kelma na be wulo be kule fo ka sidi be chie na produit kele muni be ala abi chuma mina ye chuma rete fendo di foro mais dame ko akuma la abada o ye japan ha amo je ya nyoma o la même finyara dongli da bamu be ani donge bami be ani klonge mi be ko lu do te hara nte futa fo haram do pasa amu kitika kele ato docteur ba chela no ba la lu ba da makuru kono o me lu ba da mi wono so wajibu anga ni soja o tanga hakili to o yoro la anga ni soja mbe me anga na anyere di ama ko fleba ga be furu la mite furu ti amma ko tan fleba ga no lu tan sara ku minu wa bi bi ati pelu ba la ko sho tan toro kira ere la ko sira sa mo e bi we de kira no fe sallallahu alaihi wasallam u ka famiya de o yo te an toro me an yere kana fenke min ba to ni ala ni kira ere dimi an goro bo an go hukumu de ko na nga mo lu gero kenela groupement nga mo tuwa jabini ka dlanganye ka reklima ukala ka kechuko ukala cheo kata jini mbele di cheuma muso kata jini mbele di musoma cheo kata duni di cheuma ibita mo luke roba la muso daga bana ni ukodo le kaba kodo ba uni ashini da ukara mo were di chela kata duni di ani bwasa aja kro wala aja chele bala ka here kie wala le ko di chesile no dina ko la mo dina ko pasali suko kurubani tasabana na no amo wala na tarawa mina ya place la be ani cho kana nya kami amo wote mo ga kuma na de ala ka sara amo go bolla be kuma ni ala de kila ka kene de ni
bonya kaka oni baskile kaka joni ala kila dem so Fatima ta jajajala joni afro so ye jajajala sahaba banu muso joni yu ye jajajala sango ka wal muso wara invite ka si kenaka onu be munu na uchela do alu cheuti oko ka jate mi dakwa ni mi ka chiefo wallahi ni wal ta fo ye ndoroke anga ni reka chiefo sa ala ka akili nyuma dama ebe ka ni takara ni bla YouTube ni fenga de ni so ko fi no wadi awo ala ka ni saba be ni yo chi ango fo no ni ni sigira kero ke na ni nya ngo kara ko ke na mani ni mi ka mtuko mi chifu ai ado ke le ka glat yo chela udate magula chere mai mo ka be fo kara ko ke be kumula pasabe pro di ba ba kara ya na kene ke tanto kono wana nu jate mi ali shen film mun ban chela no ba bara oke amu ka film do choko laje uba kube ijabu la sirele nula ube tomi na ukoro do kala mo kere kala ma bebe tunala tumalola na ma kene gila kene mai kene ka gila kene ka fra kene ka samnya ala kila ko e samnya di wa on de se ka to biya yele maka jugo yele ma o to ka yin ngali jabi mele bolo yene ma fo arabu de Dr. Hamza Bia ne reka Dr. Babia ne ustadi Abu Jafar Jabate pasale ba dati ya nyoko kasura ma bolo do anyala kwa yo ke munya mingi ne fina bora nai ale de kala 6e na classe ko ne kala classe de ko bolo mani haram do veni ma kuro ko fanya ko jawara ka bismillah hakato be ni ga sole ama rasulillah aywa alhamdulillahi rabbil alamin ame ala fuka ala wale nyumando ala men soma ka asigi ni kene sanuma ikambi kene ni ngafsa die kene be ode mawludu kene sallallahu alaihi wasallam akeli faradi sunnate musabute na akeli faradi silabe nyumam bela jelinga muna ale de kera sababu ye ka silabe ya irana ale de kera sababu ye ka anta ka bo janeme kangunga ka silabe ya siraira ana o mana o ka nyinamaya o fotugo nyuma o ye amma wajibi ka akli jigi ala donc ola aga bureau national togola groupement des leaders spirituels musulmans ana nyemo ba asedi Sherif Ousmane Marane Aïdara togola ana secrétaire général Makiba togola ani bureau de restreint munu manse ani wagatina Baïsa bola Jakte bola Kunta bola Nebola ana nyoji munu sona ni wagatina pour que les gars se kake awre nyebe parala jamana mo be minabi o ye basigide jamana mo be minabi o ye kelenyade jamana mo be minabi o de anga fara nyonga ka nyon kanu ka don takile fe ka bo takile fe am yo minabi am manga nyon tuya tuni am manga nyon kwani ya tuni mawludu kele bela jene ka kana fara nyonga ka kete makulu kelenye ni mawludu bi yo mina am be ka jega tanyo fe ka take ni mami ntabike anyo de decision ta wa ambo de kavara ni ala sonaba anga nyemo ba asayidi Sherif Ousmane Marane Aïdara ako anga fo awnyera aw kan nali minkera ajara ye abena ama kata tuni kanga to ko fo mo mun kala sababu ye kabara inke ambu fo ku wali mando Abu Jafar Jabate kafara Hamza Maiga ambu fo ku wali mando muna ukatoni umadugo ukatoni uyata keleleka ukatoni ubafe mali beka hera soronaye ubafe mawludu kala bela jenga hera soronaye aw musomo mo narande bani baranda ambe aw de fo bi ka wal mando aw ni sojale mbeni aw yebi amba muno ko tani aw yebi asayida Maryam Damile ini cheni baraji wallahi mawludu ka kan ken ke to ni la chew nufa muso nufa anga na nyama nyongana parce que dugo me ka fere amani odi como lu que yo kera sum que yo akera tuwe que yo akera deuni que yo akera konyo yo umi kan sabote nini de na nga laje ayere min fo na me fe patiki kana na me fe keleye kana amo be mina de na me fe dele kana anga laje anga yuma buya au kata ma musu au kata doma dem senu anga lu fabla apia min ka gele no anga ma patiki ka bon ala kila ye diɲɛ ba tigɛ cogo di mawludu bɛ ka kan ka kuma nin kɛ diɲɛ ba tigɛra ala kira bolo cogo di a y'a kɛ ni mun ye sabali
ayakeni munye majigi كان متواضعا لم يعبد الا الله ولم يفعل ما يوجب الملامه حتى لقبه قوم قريش بالامين صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بلا جاء أكرا الحمد لله السيد شريف مال مدن حيدرا عليك كونيا كونو أني عليك فيجيون نوي حكينا من بالا كانيشي جمانا إما groupement barada mi no onyeshe no dine kuma no kalfale no docteur Hamza ani kunta ani ambara ke nyonto hakki jagabo kera ka nyinante mu ni ko de yira no ye ka fo ko anga bolo di nyoma ka wuli ka njo nanga jamana yi basigi ani hakki sigi kono mana o formation ani ka o nyefoli ke karamo ye ani mawludu kelo ye nyina sampuru kara bede ka ko kan kada ka jamana yerebe la halamina ni basigi te foite ni basigi te senete ni basigi te selite ni basigi te kalante ni basigi te foite nyesoro manga ala deli ala kira hormala akaseka ni basigi jamana du ngani yake kelenye ukumiri ke kelenye koma ni nyema ambela jelenka anjo rola kaseka nga faso bo ninja faina ladili kami no bambolo kadi jamana duma odi temmi ni o kolin fleni anga amina achari tobukana bamanankana bela jelenka famu ku jamana dum wati sera anga nywa jubo ya dabla anga hasiri ya dabla don sama fuka anga dabla anga anyeshi anga jamana jolima kadaka ma kilo ibe bonya kofe kadaika jamana kwa mimbala nika jamana na kera jamana kuma surule iyara kuma suru nika jamana kuna wolola iyara be kuna wolo okuma jamana de ambela jelenka ankani yoma kan tege di yoma ninga tanya ustaza maluniye ya aka maluniye tembe refondation sécurité ani stabilité bi jamana mo be ni poste atina jume au blaka kama soro jamana nyama fona bala kanita kurien ni kele ni fo est-ce que jamana nyama no kala mani wala walhamdulillah jamana nyama ute jamana denye katemonka jamana nyama ute jamana ka here fe katemonka on ya alaka barakalawdi on de be hami ni dine on be hami ni jamana dewnye ka soro di jien na fate amba kede ka angere alala anyere ya ka fo jamana magube ni kuma kan de la kan message kan chicken ko de la si jamana dewnye anga jamana lawi anga jamana bla basigila ambala diri subhanahu wa ta'ala jamana nyama ani jamana dew ubela jelenka donc afo dine ma yere ulube jamana joli de la dine ma manka ke jamana chibai dine manka ke jamana jobade ari jamana sinsimba ani jamana dew basigba mamunumbe dine finindo yere la wala ma ka marama fonta ka jamana din to ku bo haklika ani ka balo tien ulute dine ma yere ko ulute jamana din ma hakina mi nanye nita anya inspiration ta ala kira yare la sallallahu alaihi wa sallam ka anga jamana situation naje ninga soroka kuma o kan an referele an sinsine ka ala kira ka anga duare alaihi salam